Hi guys, I just want to share to you how I spent my time with mom today. She asked me to hang out with her to buy some stuff for her donation for their church. And we decided to visit SM Uptown in Cagayan de Oro. Kay dito mingaw. So dili ra kayo crowded, wala kayo daghang tao. So from the parking lot, we go down the stairs going to SM Uptown Supermarket. Ta-da! So we just arrived and my mom decided to buy a wall fan for her donation para sa ilang church. So we go straight to the appliances area. And excited na kayo siya guys. As you can see, red siya namili sa wall fan. And yes, iyan ang gipalit. So after niya pamili, we go straight to the counter para magbayad sa iyahang napilian. And then after that, she told me nagigutom daw siya. Then I told her, instead nga mag-lunch, kay 12 noon naman ang time, mag-snack na lang ni. Salamian nga toron with langka here in SM Uptown. So kay siya man ang nanghanggat. So for today, siya ang manglibre guys. So we pray and then we eat. So just a simple date with mom. And I'm so happy spending time with her. Na-enjoy gid na mo guys ang duha ka pieces nga turon. Tamang kaon-kaon lang gid mi dira. Then chika-chika sa live. So as in, priceless kaayo nga memory na na-spend ako with mom. It just a simple date with her. Pero memorable kaayo kay talag sa ragid mi makadate ni mama guys. Tamang kaon-kaon ng gid mi diha. Well, magsigig panan-aw sa palibot then magnilibakay. Tingnan ani lang ka simple guys, no? Just 1 bottle of C2 and 2 pieces of turon langka. As in, na-enjoy na gid na mo among food. So tamang kaon-kaon ng mi, then chika-chika, libak-libak dayon. So, syempre di kinamawala. And then gareklamo siya nga gibuta yung book. So akong gitarong kay bahala daw og krisis basta gwapa. So di gina dapat daw mawala ang kagwapa. Bisan ang sa pagka-krisis sa panahon. And yes, nag-share kami sa sito guys. Kay para mas sweet. But ang tinuod na nag-save gyud ni. Kay siya man ang libre. So para makasave siya. So 1 bottle of sito lang sa. And that's our simple date. Just 2 pieces of turon and a 1 bottle of sito. And that's it for today guys. Thank you for watching. Bye.